देख देख। ओ स्टूडेंट अलाउड नहीं है। सर, सर मेरा एडमिट कार्ड। तुम मेडिकल का एग्जाम दोगी? तुम्हें तो खुद डॉक्टर की जरूरत है। रानी, रानी, बोला था ना, अगर मां बनने का डिसीजन लिया है तो डॉक्टर बनना छोड़ना पड़ेगा। क्यों दिग्विजय, तुम्हें डर लग रहा है कहीं मैं तुमसे बेटे डॉक्टर ना बन जाऊं? मुझे तुम्हारे आगे बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों काम बहुत जिम्मेदारी वाले हैं। डॉक्टर बनो या मां। हो गया ना एग्जाम खराब, तुम एक वक्त पे दो काम कर ही नहीं सकती। लिख के देता हूं तुम्हें। मैं भी तुम्हें लिख कर देती हूँ। हमारा प्यार, हमारा बच्चा और मेरी डॉक्टर की डिग्री, सब कुछ हासिल करके दिखाऊंगी। पॉकेट में आसमान, जल्द ही स्टॉप। स्टूडेंट अलाउ नहीं, आप आइए, आप आइए। How can I help you? স্যার আমি মেডিকেলের অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে এসেছি। তুমি ডাক্তার হবে? এই অবস্থায় তোমারই তো ডাক্তারের প্রয়োজন। সাইলেন্ট। কেন মেয়েদের সবসময় কোনো একটা কিছুকেই বেছে নিতে হবে? আমি তোমার হাজবেন্ড রানী, এই অবস্থায় তুমি পরীক্ষা দিতে যাবে না। ছাড়ো। ডাক্তার আর মা একসাথে হওয়া যায় না। সব হওয়া যায়। গড ড্যাম ইট রানী, আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি, তুমি পারবে না, তুমি পারবে না। আমি তো সবটা একসাথে পেতে চাই দুর্জয়। আমি তোমার ভালোবাসা পেতে চাই, মায়ের পরিচয় চাই, আর আমি ডাক্তার হতে চাই। টাইম ওভার। বেস্ট অফ। হয়নি তো, চলো বাড়ি চলো। ইয়েস, আমি মেডিকেলে চান্স পেয়ে গেছি। চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্টেড। একটা ছেড়ে একটা বেছে নেওয়ার সময় শেষ। এবার সবকিছু একসাথে পাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে আসছি আমি, তোমাদের রানী।